जोहार कलाहांडी। तो आज नहीं से कि काଣା ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ ତ ଦେଖାଇ ଦେଉଛ ମୁଇଁ କାଣା ହେଇଛି ଯେ କହିବେ ପାଓ ଭାଜି ହେଇଛି। ତ ଗୋଟେ ଖାଇଲେ କେମିତି ଲାଗ୍ବା ଯେ ଟିକେ ଖାଇକରି ଦେଖମା। ଟେଷ୍ଟ ତ ଲାଗ୍ବା ଭାବୁଛେ ମୁଇଁ ବି। ମୁଇଁ ବେଶୀ ଖାଲି ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛେ ନା, ସେଟା ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ଲାଗି। କାହିଁକି ଖାଇବାଟା ଭଲ ଭଲଟା ଜିନିଷ ମାନେ ମିଲ୍ସି ସେଥିର୍ ଲାଗି। टेस्ट भी अच्छे पूरा बढ़िया है। लुक भी केमती है ना, तेने भी नहीं आचार टिके थिबा आरो प्याज आउ लेंबू। ओ बेले सब जाक मिसिक खाइले नहीं कि टेस्ट लागसी और भल भी लागसी खावा लगे भी। तो घरे घरे भी टिके बने बने खन भावलु केते रेस्टोरेंट के बुली बुली खाइमु बोली करी हेल्ले घरे घरे आगे बने कर खाई दूचे आम। आर केमती लागसी टिके पाव भाजी टिके कमेंट करबे मके भी।